Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuonan. Akong dakong kalipay nga mapadayon na usab nato kining atong midweek prayer meeting message din nagsinto ta dinhi sa ato ang Church Covenant. Karon ang pangutana, nganong kinahanglan mangyod nga atong tun-an ang ato nga pakigsaad? Why is it important to study and to have our Church Covenant? Palihog, ablihin ninyo inyong mga Biblia sa Deuteronomy chapter 8, verse 1. All the commandments which I command thee this day shall ye observe to do, that ye may live and multiply, and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers. Ang Dios magapanalangin kanato sa pagbasa sa iyang bililong pulong. Sa nabaw-an nato mga kaigsuonan, kining chapter 8 of the book of Deuteronomy, mauni ang pamulong o pahimangno sa Dios sa mga Israelinhon, una sila musulod ngadto sa yutang saad. O kining iyang pahimangno, maisip kini nato nga pakigsaad. Tungod kay naa siya gihatag nga specific instructions, pahimangno, aron nga inigsulod nila, maangkon nila kining yutang saad. Og tungod niini, makita nato nga ang detalye klaro og gihanay. Dinhi musulod sab ang mga kasabutan may tungod sa ginatawag natong covenant kon pakigsaad. Tulo ka bahin may tungod sa pakigsaad. Una, naatay pagatawgon nga specific conditions. Naa ni mga kondisyones. Mao na nga ang Biblia dunay gamay pulong kanang if, og sa atong pinulungan moingon ta kung pananglitan og naa ta mag-istorya sa atong mga anak kung moingon ta nga kung imo ning humanon mauni ang akong ihatag nga pahalipay nimo. Pero nagsugod na sa kung madawat niya ang pahalipay, pananglitan mahumang gyud niya ang kondisyones. Mao gihapon na ang para sa Dios ngadto sa mga katawhan. Tinuod nga adunay mga butang nga gihatag ang Dios sa ato tungod sa iyang gugma, tungod sa iyang grasya, hatag ug mao nay ingon nato nga grace. It is an unmerited favor from the Lord. Apan ang mga panalangin gibase kana sa pagtuman nato sa kabubuton sa Ginoo. Ay mo kalimot ha, there are specific goodness that we have seen from the Lord. Pananglitan na ang kinabuhing dayon nga gitanyag ni Ginoong Kristo gihatag ang atong kinabuhi mismo, ang atong gininhawa, tanan na mga panalangin og tanan kana tungod sa pagpakamaayo sa Ginoo ug tungod sa iyang grasya. Tawgon nato na mga graces, but blessings are connected to obedience. Mao na nga kung matagbo nato ang mga kondisyones alang sa mga gisaad sa Ginoo, mo nay moingon kita nga tungod sa pagtuman ni ang mga blessings. Busa ay mo kalimot ni ana nga ang mga katawan sa Dios gipahimangnuan tumanan ning maong makasuguan and then go and possess the lands. While those words were specifically written and given to the Israelites, to the Hebrews, and to the Jews, but we as believers in the Lord Jesus Christ will also have that specific promise para nato magmatinumanon, mag-alagad ngadto sa Ginoo og iya usab andamon og igabubo ang gisaad niya nga nagkalain-laing mga panalangin. Karon sa ikaduha, a relationship that binds two partners. Mao na ang naa sa pakigsaad. Usa ni ka pakigsaad nga relasyon nga ang duha, ang usa ka bahin ug ang ikaduhang bahin mutuman sa ilahang kaugalingong panaad. Mga kaigsuonan, di na nato angay questionon ang pagkamatinumanon sa Dios. Kana moingon ta og sa math pa na given, siguradong naa na gyud kana
Og siguradong mutuman gyud ang Dios. Og di gyud siya makaingon ta nga di gyud ta makaingon nga ay basig di na matuman sa Ginoo ha, basig di na yan makaya. Ang Dios nato gamanan pag moingon tag omnipotent, apil na diha ang iyang abilidad, ang iyang kinaiya, di lang abilidad. Kinaiya gyud niya na mutuman sa iyang gisaad basta matagbo lang ang kondisyones nga iyang gisulti. Again, relationship between two parties involved. Sa church covenant, ang Dios, the first party, unya ang ikaduha, ang magtutuo, the second party. Naa sa ato, dili sa Ginoo kay sigurado na gina. Naa sa ato ang pagmatngon ug ang pagbantay niini nga ato gyud mamatuman. Matuod nga ang Dios mihimo og pamaagi niining maong pakigsaad, pananglitan sa dihang ang mga katawhan sa Dios naghalad, gisugo sila sa Dios nga maghalad. Naagihapon nang moingon ta nga okasyon, naagihapon nang moingon ta nga ritual na igihimo ba, na ceremony. Apan mga kaigsunan, kanang mismo nga pag hinulsol nato sa itong mga kasalanan, pagdawat kay Ginoong Kristo, pag-submit sa baptism, kanan tanan ato na ng pakigsaad, kabahin na nas pakigsaad, nga kita matinumanong musunod, maingon man magmatinumanon sa sugo sa balaang kasulatan, nga gikan sa aton Dios. Apil na di na ta moingon, wa man ko'y gipirmahan. Apan kanang kini atong ginatun-an nga church covenant, kabahin ni sa church instruments, mga instrumento ni nga mo'y nagagiya sa ato aron nga dili mahalayo, dili mapadaplin ug dili magkabugnaw diha sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Akong idugang dinhi nga kung pananglitan adunay mga kontrata, kasagaran na dunay seremonya, dunay pagpinirmahanay. Halos-halos gihapon ang makita nato diha sa church covenant. Apan ang kalainan lang niini, kung mo'y untag church covenant, itandi ngadtos kontrata. Kung ang kontrata, siliyuhan pag abogado, pirmahan sa duha, church covenant is more on relational and personal agreement. Tungod kay kita nagpaila nga musunod sa Dios, anak sa Dios. Wa man tay gipirmahan diya sa church covenant, apan labaw pa na nga atong gitugyan. It is relational, it is also personal. Tungod kay giila nato nga ang aton Dios nga atong ginaalagad, di lang buhi, di lang omniscient, di lang omnipresent, dili lang omnipotent. Apan siya mo'y atong Dios, gamanan sa tanan, ug tag-iya sa atong kinabuhi. Ang ikatulod din mga kaigsuunan, nga kondisyon sa usa ka malinampuson nga church covenant, mao kini ang covenant relationship. Aduna tay mga gihimo o nasinatian aron nga angayan ug takos ta kitang mga tao na nga musunod niining church covenant. Ug ang una dinhi mao kanang faith, pagtuo sa atong pag-ila nga ang Dios mao'y gamhanan, ang Dios balaang espiritu mo'y nagalihok, nagakonvict sa atong kinabuhi, unya buot nato nga dawaton si Ginoong Kristo, mao na ang una, faith. Aron nga adunay malinampuson or successful, meaningful nga church covenant, ang pagtuo mao ang mag-una. Unya, ang ikaduha, mao ang paghinulsol kun repentance. Lahi nis ginatawag nato nga nagmahay, mga kaigsunan. Aduna tay daghang gimahayan sa kinabuhi. Nasayop nato ba nga mga desisyon. Nagmahay-mahay ta sa nahimong resulta. Apan ang paghinulsol, pag-ila nga ang tao, ikaw, ako, makasasala. Unya, biyaan ka na maong sala, balik ngadto sa Dios. Mao kana ang kahulugan
sa repentance. Lahi ras mahay. Tinuod nga doon na po kay kamahayan kung maginulsol ka, anong ngani ko, masinupakon, pero mas lalum ang paghinulsol kay imong biyaan ang sala, unya balik ngadto sa Ginoo. So there should be faith para sa relationship covenant. There should be repentance. And then, there should be confession. Atong isugid, atong ilhon ang atong maksalanan. Dayon, mangayo og pasaylo. And then, there should be obedience. Gani, kanang pagpa-bautismo, bautismos tubig. Na may mga bautismos bala ang kasulatan nga baptism of the Holy Spirit. Apan kanang bautismo sa tubig, usa ka na ka desisyon nga imong himuon, tiniman-an nga publicly imong ipaila nga ikaw musunod kay Ginoong Jesucristo. So, obedience para sa usa ka malinampuson ug usa ka maayo nga pakigsaad. Ay kamog kalimot mga kaigsunan, tulo ka butang nga angay natong pagatiman-an ngano nga na ay church covenant. There are specific conditions. There is a relationship that binds two partners, and there is a covenant relationship. Sa pagtapos, kinahanglanon nga ato kining hinumduman ug ato ning pagatumanon tungod kay kining maong pakigsaad angayan nga atong ikinabuhi ug makita nga atong ginasunod. No question on the part of our Almighty God. He is able to fulfill what He promised. Apan sa atong kaugalingon, mo na atong bansayon atong kaugalingon nga matinumanon. Atong pahinumduman atong mga kaigsuonan sa pagtuo nga kini gayod angayan nato nga pagahimuon. It is because faithfully doing your part in a covenant will secure your being close, not only close, but also your being faithful to our Lord Jesus Christ, our friend and our Redeemer. Kining maong pagkamatinumanon, mao'y mubugkos ka nato, haduol o kaha magpaduol nga na sa atong manunubos o gigala nga si Ginoong Jesucristo. Ug diha, makita nato nga siya mao'y kanunay mahimo natong tinugdan, the source of the direction of our life, the source of our strength in our life, and the source of joy in our life. Niining kalibutan nga napuno sa kalisdanan, napuno sa miserabling mga sitwasyon. Tuman sa imong kabilinggan, niining pakigsaad. Ipadayon nato karong sunod nga Miyerkules ang unod sa atong church covenant. Apan ay mong kalimot, ingon niini ka-importante ang pagtuman sa pakigsaad nga atong gisudlan. Tali ka nato ug sa atong gamhanan nga Dios. Ang Dios magapanalangin kanaton tanan. To God be the glory and always shalom.